Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wa birruhimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabil haqi ghairu mubtadi' amma ba'd. Amar umpuy narwa'i cinarangi sama-sama disentasa. Alhamdulillah ndaita taroir wadi ku rumah Allah Subhanahu wa taala, karena rumah Allah Subhanahu wa taala naba ora mbei ketumban ndaita nikmat matumba manae atau nikmat matoi atau nikmat masotoi ta wajib kun ndaita roir wadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga aun coro nikmat rambai ba rumah Allah Subhanahu wa taala ake luar to indaita kanigai untuk beribadah dan sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kaina tanggadu menaku salawat dan salam dari Nabi naen daita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para keluargana, dari para sahabatna, dan dari para dari doma patu auncora ngahiba dan disampaikan oleh baginda Rasul. Dan semoga ndaita pias di alam akhirat arakatoi syafaat dari rumah Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amar ompuy narwaiz cinarangi masa-masa made serentasai bahwa semporo wali ndaita dombojo ndaita do maimbi mena di rumah Allah Subhanahu wa taala talu menara dari vura disembele kay mbee, disembele kay capi, disembele kay sahe, atau istilah ndeta ederung ngarana korban menakai. Nah, oleh karena edena saat ake lamada kaso kan aku korongga yang berkaitan labo sembele mena ede, berkaitan masalah binatang, berkaitan masalah mbee, berkaitan masalah domba, berkaitan masalah capi dan sahe, atau onta, nawara si onta isimbojo atau onta. Nak benar hukumna amar umpi narwai sama-sama dari serentasai. Lama dakaso botok ngamputa kena aku baca kitab At-Tadhib. Dari ade penjelasan kitab ake bahwa wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Sembele mbee, sembele capi atau sembele sahe berkaitan masalah korban de sunnatun muakkadatun, hukumna sunnah muakkad. Nah, ausi artina sunnah muakkad de doho. Sunnah muakkad ederungarana sunnat matenggo, sunnat mancewitaho. Dasar penjelasan masalah ake ederungarana para penjelasan dari kitab ke wadalla ala dzalika ayatun minha qaulihi ta'ala, dan dalil yang berkaitan masalah ederungarana wara ayat qauluhu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasolli li rabbika wanhar, fasolli maka sembialah ngomi li rabbika di rumahmu wanhar dan berkorbanlah. Ake warat di surat Al-Kautsar. Aku artinya fasolli li rabbiki, di penjelasan kitab ake maksud daripada fasolli li rabbika ederungarana sallul aid, sallal aidi sambia idul adha wal udhiyah. Dan maksud daripada wanhar ederungarana wal udhiyah, sembelih mbee, sembelih capi atau sembelih sahe atau sembelih onta dari wura korban ake. Ideku menjadi dasar ngahingin ke sunnah muakkad amar ompoy narwaim sama-sama ada serentasai. Dan abun aku kriteria capi mbee atau sahe kumbi atau onta kumbi masalah korban ede. Nah, tahengga wali bandaita de kitab ake buneku capina luagur mampeke kumbi atau mampore kumbi atau mampako kumbi atau mambuddha kumbi mabune. Nah, kita lihat sekarang ini
Wa arba'un la tujzi'u fi dhuhaya al-auratu al-bayyinu auruha wal arja'u al-bayyinu arjuha wal maridatu al-bayyinu marduha wal ajfa'u allati dhahaba mukhuha minal huzali. Wa arba'un, dan wara upambua la tujzi'u wati tahona dei sembelegai, wati tahona atau wati po cukupna fi dhuhaya di berkorban kai aun cau pambua dire al aura'u al bayyinu auruha. Al aura'u ederu ngarana capi atau mbe'e atau sahe atau onta ma'iha mada, masupu mada atau supu mada nanti lain na supu kat iha ade tu al-bayyinu auruha na ipi podaku iha mada na capire na wara sa capi na ipi podaku iha mada na mbe'e kanisu mbe'e na ipi podaku iha mada na domba kanisu domba na ipi podaku iha mada na onta kanisu onta atau sahe. Nam Buddha para madana wati loa dikane ke korban dohoi. Nah, idda ku masaram bagina. Wal arja'u al bayyinu arjuha. Wal arja'u rederung arana au si mbe'e atau capi atau sahe atau onta ma empako edi. Nah, empako edi na. Al bayyinu arjuha dan empako pada. Empako pada edi na wati lo dikane ke korban edi. Wal maridatu al bayyinu marduha. Wal maridah, dan capi atau sahe atau mbe'e atau onta masupu. Al bayyinu marduha, dan podaku pade atau jelas ku supuna. Lain supu cowa-cowa, lain hingga cowa-cowa. Na ipi podaku supuna. Wal ajafa'u, dan mbe'e capi atau sahe atau onta mampeke. Nah, ingelo di ngahapeke na mampeke ti luar allati dhahaba mukhuha, nampeke sir binatang idere wati wara sumsuna minal huzali. Ya, karena saking pekenya doh sampai wati wara kone tu wati wara kone sumsumna normoda atau wati wara kone tanda-tanda di dalam haga alum peke. Nah, amar ompu narwaim sama-sama ada serentas saya. Upambua karakter sapi edere wati lo dekane ke korban. Upambua karakter mbe'e atau upambua karakter onta atau sahe edere atau hewan di korban kanda ita wati lo ede ma buda mada ma ampoka edi ma supu atau mampeke mesti mabunego mesti mataho madana madan ka betul-betul wati supuna wati buda madana karena kendaraan aki bune sendaita kendaraan daita piade untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ede dodoy mesti mataho lampaku taho edin katenggo lampas ya ngatila mampako. Wau ede mataho carum mampore carum pore nagani alu mahiina na empore na capi akegen na wara di capi dombo jogo malu mengahid doga capi se atau mbe'e se atau sahe se mampore tiro di mampeke na istilah doga umpama zaman akeke tumba capi mbojom lawa Jakarta ya kan dan belakangan akeke warawali ku berita bahwa capi akan Jawa ka wara capi masupu supu edi wade supu wali madana watiro dekani edi na capi dombojo awa Jakarta ka dorohoy terkenal ora pati menamado capi ga na ipi kumpore na wara menggahega BMW kurwana capi ga aku BMW re bahenol montok wow keren capi bojo capi bojo caru ko na ewangga naga caru ko na sorumbun ka pala to ipekena na ehi ina to ipekena dan na tipis
tipis atau nipi hurina wati wara gajina idego terkenal capim bojoge. Nah capim bojoke walaupun toi edda bodogo de kasambele na donohe masya Allah tumbahi ina ode timbang dekade tani hiina wau edde wati wara gajina dan nacaru dengan habadodoho semami dengan hasmada. Nah amma rompuy na ruwaim sama-sama di serentasay. Nah, warapati beda banda ita bahwa sebuah MBE sebuah dou, sebuah capi pidudou, sebuah sahe pidudou, sebuah onta pidudou, wara dasarna wara. Di penjelasan kitab ki idarungarana Watu jaziul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Watu jaziu dan tahora au al badanatu sebuah onta an sab'atin dirupa pidudou. Nah, berarti sebuah onta pidudou. Wal baqaratu an sab'atin dan sebuah capi pidudou. Wasyatu an wahidin sebuah MBE atau sebuah domba sebuah dou. Wara dasarna wara. Lihat di penjelasan kitab ge. Ruwiya Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dari Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, hadis akhir dari Imam Muslim. Naharna ma'a Rasulillah ngahi Jabir ge namin toina ara korban mul Rasulullah amal Hudaybiyah wunga perang Hudaybiyah di kondisi perang Hudaybiyah. Au gahina al badanata an sab'atin onta di ruuba pidudou sebuah onta lain pidumbuah onta. Wal baqarata an sab'atin dan capi dirubah sebuah nado. Nah ammar umpi narwaim sama-sama ada serentasai. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqari. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, doha Rasulullah, doha nawar dompo atau berkorban cowok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni utusan Allah an nisaihi Rasul ke berkorban di rubah wei-weina bil baqari sebuah capi rubah wei-weina Rasul ke dompona sebuah capi. Ana warawali dikatakan makalaika ana aba Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna nuduha bi syatil wahidati. Ngahi Abu Ayyub al-Ansari ana Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala ngahi beliau ge kunna wara kunna mintoina nuduha namige beridur korban bi syatil wahidati sebuah MBE sebuah do nidenggahi beliau ge amar ompoy na raim sama-sama di serentasai. Nah buna ayo ko waktu na wala-wala nggahi ni ge wa waktu dzabhi waktu sembelih kaina min waktu salatil aidi dari waktu sembia Idul Adha kaina berarti hari seramba kaina Idul Adha ngori sembia Idul Adha luar sembelel lo baidi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasyriki sampai terbenamnya liro dari akhir hari tasyrik. Hari tasyrik akhirna batilor dompon o serenci liro. Nah, selama hari tasyrik de dari hari seramba sembia Idul Adha sampai tolonai di hari tasyrik terakhir na pedang ciliro batir lo dompon laida. Cuman no ede pa waktuna
wa sirlu hari maka lain korban ngarana luas sedako mini lain lu korban kayak ini. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Nah, dan disunahkan mengadakan sembelih atau hewan korban idri khamsatu asya wara 5 buah au atas miatu masramba kaina baca toibo bismillahirrahmanirrahim wa salatu dan baca solawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi daita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastiqbalul kiblah dan sembelih menghadap kiblat. Sembelih ke samping kanan kiblat atau ke samping kiri kiblat atau sekontu kiblat mesti ketanduk ke kiblat. Wa takbiru lunga sunnah sembelih dia mesti takbir. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sembelih dia. Ada takbir mesti takbir. Wa du'a'u dan berdoa supaya au bil qabuli na luakiri terima Allah Subhanahu wa taala korban itu. De. Wara keterangan itu wara. Qala ta'ala ngahiruma Allah Subhanahu wa taala ka faqulu mimma dzukira smullahi alaihi dan ngahame namu edere mesti bacaku ngararuma Allah Subhanahu wa taala. Berarti sembelih aku hewan korban sekalipun mesti bacaku bismillahirrahmanirrahim ngarana sembelih atas ngara rumah, lain sembelih atas ngara henca, lain sembelih atas ngara gogo, sembelih atas ngara rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin Anas radhiyallahu anhu, barakah di hadis Anas ke semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya wasamma dan baca bismillah wa kabbaro dan bertakbir karena rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa inda Muslim warawali hadis dari Imam Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Muhammad ga sabdana bismillahi wallahu akbar sembelih naga dengan ucapan bismillah wallahu akbar pehengara rumah lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu aidan warawali hadisna annahu sallallahu alaihi wasallam duha bikabshin wa qala indahu dhabhah bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dan pada saat Nabi di sembelih na hewan korban itu saat sembelih naga pehengara rumah udah doana Allahumma taqabbal rumai terima toipo korban akikah min Muhammad dari Muhammad wa ali Muhammad dari keluarga Muhammad wa min ummati Muhammad dari umat Nabi Muhammad ngahi Nabi di rumah ke artinya pada saat kita sembelih ta hewan korban EDPAD do sembelih nga mesti pihak sengara pihak serah aku ngara doga umpama Allahumma taqabbal min la'ake selama pidudona nawaras piduna nawaras sebuah mbede selama ngaradona ide pehede dompo na lo akiriba terima ba rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena idena ndaita amar ompu narwaim sama-sama deserentase nawaras kemampuan daita nawaras mentau piti nawaras mau korban toi supaya ndaita ke bagira rangaharanono deru bedo mawara di compare poron daita. Oleh karena idena sendet dewa palua ada karongga parmata kasur ita doh kasawaro tu manfaatnya ancara karongga madaki semoga ita doho makorban terima tu rumah Allah Subhanahu wa taala dan mawati pekorban semoga mbaitu rumah Allah Subhanahu wa taala kemampuan atau rezeki lagi remba-amba abatando ndaita luar berkorban dan berbagi di rubat do di kampung poro. Edewa upa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.